अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज का जो हमारा पारा है, उसका नाम है वक़ाल लज़ीना, 19th पारा है, 19वाँ पारा है। हम लोग सूरह फुरकान जो है, पिछले पारे से हम शुरू कर चुके हैं। सूरह फुरकान जो है वो जारी थी। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कहते हैं वो लोग जो अंदेशा नहीं रखते पेश होने का हमारे हुजूर, क्यों ना नाजिल किए गए हम पर फरिश्ते, या देखते हम अपने रब को। दर हकीकत बड़ा समझ रखा है उन्होंने अपने आप को अपने नफ्स में, और सरकशी कर रहे हैं बहुत बड़ी सरकशी। जिस दिन ये देखेंगे फरिश्तों को, नहीं होगी कोई बशारत इस दिन मुजरिमों के लिए, और कहेंगे अल्लाह की पनाह, और मुतवज्जह होंगे हम उनके किए हुए अमल की तरफ, और बता देंगे हम उसको, और बना देंगे हम उसको उड़ता हुआ गुबार। अहले जन्नत उस दिन बेहतर होंगे ठिकाने के लिहाज से, और बेहतर होंगे आरामगाह के लिहाज से। और जिस दिन फट जाएगा आसमान, और एक बादल नमूदार होगा, और उतारे जाएंगे फरिश्ते कसरत से, बादशाही उस दिन हकीकतन रहमान की होगी, और होगा ये दिन काफरों पर बहुत सख्त। और जिस दिन चबाएगा जालिम अपने हाथ, और कहेगा काश मैं लग जाता रसूल के साथ राह पर, हाय मेरी बदबख्ती, काश ना बनाया होता मैंने फलां शख्स को दोस्त। यकीनन बहका दिया उसने मुझे, नसीहत है इसके बाद भी कि वो आ गई थी मेरे पास, और है शैतान इंसान को जलील करने वाला। और कहेगा रसूल, ए मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने बना लिया था इस कुरान को निशाना तज़हीक, और छोड़ रखा था उसे, और इसी तरह बनाया हमने हर नबी के लिए दुश्मन मुजरिमों को, और काफी है तेरा रब हदायत देने वाला और मददगार। ये जो कुरान है, ये क़यामत के दिन हमारे लिए निजात का ज़रिया भी बन सकता है, और हमारे लिए ये क़यामत के दिन जो है, क़याम दोज़ख में दाखिल होने का ज़रिया भी बन सकता है। बशर्ते कि इस आयत को हम अपने ज़हन में रखें कि जब रसूल कहेंगे अल्लाह ताला को कि ए मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने बना लिया था इस कुरान को निशाना तज़हीक, यानी कि बाज़ औक़ात अगर हम अपने माशरे की तरफ निगाह उठा के देखें, तो हमारे माशरे में कुरान पाक से इस वक़्त क्या काम लिया जा रहा है? कुरान पाक से हम किसी की बीमारी की शफ़ा के लिए काम लेते हैं। कुरान पाक से हम किसी को, बेटी को रुख़सत करते हुए उसके सर के ऊपर रख देते हैं। कुरान पाक जो है वो हम उससे किसी की मौत की तकलीफ़ को आसान करने के लिए हम उससे काम लेते हैं। कुरान पाक को हम सवाब हासिल करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए ये किताब आई है, जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह-जगह बता दिया कि ये किताब जो है हदायत है, और उन लोगों के लिए है जो अक्ल शऊर रखते हैं, जो तदब्बुर करते हैं, जो गौर व फ़िक्र करते हैं, जो तफक्कुर करते हैं, जो अपने अकल से काम लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला जो है वो इस किताब के ज़रिए से हमको जन्नत जैसी कामयाबी अता फ़रमाए, जो फ़ौज़ुल अज़ीम है, सबसे बड़ी कामयाबी है। और इस किताब के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम दे, और सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और इसी तरह बनाया हमने हर नबी के लिए दुश्मन मुजरिमों को, और काफ़ी है तेरा रब हदायत देने वाला और मददगार। और कहते हैं वो लोग जो काफ़िर हैं, क्यों ना उतारा गया इस पर कुरान पूरा एक ही बार? हाँ, ऐसे ही किया गया है ताकि जमा दें हम इस तरह तुम्हारा दिल, और उतारा है हमने उसे एक तरतीब के साथ ठहर-ठहर कर।
اور نہ لے کر آئیں یہ تمہارے پاس کوئی نرالی بات، مگر لائیں گے ہم تمہارے پاس حق اور بہترین وضاحت۔ اور جو لوگ دکھیلے جائیں گے اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف، یہی لوگ ہیں بدترین درجے کے لحاظ سے اور بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔ اور بے شک دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور لگایا تھا ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بطور مددگار۔ تو ہم نے کہا جاؤ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو، آخرکار ہلاک کر دیا ہم نے ان کو پوری طرح۔ اور اسی طرح قوم نوح کو جب جھٹلایا انہوں نے ہمارے رسولوں کو، تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور بنا دیا انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ اور اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس تباہ کیے گئے، اور بہت سی امتوں کو بھی ان کے درمیان، اور ان سب کو سمجھایا تھا ہم نے دوسروں کی مثالیں دے کر، اور جب وہ نہ مانے تو سب کو ہلاک کر دیا ہم نے پوری طرح۔ اور بے شک گزر چکے ہیں یہ اس بستی پر سے جس پر برسائی گئی تھی بدترین بارش، کیا پھر نہیں دیکھا انہوں نے اس کا حال؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہیں لوگ ایسے جو توقع ہی نہیں رکھتے دوبارہ اٹھائے جانے کی، اور جب دیکھتے ہیں یہ تمہیں تو کچھ نہیں کرتے تمہارے ساتھ سوائے مذاق اڑانے کے۔ کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کر؟ قریب تھا کہ یہ برگشتہ کر دیتا ہمیں ہمارے معبودوں سے، اگر نہ ثابت قدم رہتے ہم ان کی عقیدت پر۔ اور ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے عذاب کے کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے۔ کیا تم نے دیکھا اس کو جس نے بنا رکھا ہے اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو؟ کیا ہو سکتے ہو تم اس شخص کو ہدایت دینے کے ذمہ دار؟ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی مانند، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں راستے کے اعتبار سے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ تمہارا رب کس طرح گھٹاتا اور بڑھاتا ہے سائے کو، حالانکہ اگر چاہتا تو کر دیتا اس کو ساکن، پھر بنا دیا ہم نے سورج کو اس پر دلیل، پھر قبضے میں لے لیتے ہیں ہم اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ کر۔ اور وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، اور رات کو لباس اور نیند کو باعث سکون، اور بنایا دن کو جی اٹھنے کا وقت، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشارت بنا کر اپنی رحمت کے آگے، اور برسایا ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا تاکہ زندہ کریں ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اور پلائیں ہم وہ پانی ان کو جو پیدا کیے ہیں ہم نے چوپاہے اور انسان بہت سے۔ اور یقیناً ہم بار بار دہراتے ہیں اس کرشمے کو ان کے سامنے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اس کے باوجود بضد ہیں بہت سے انسان کے وہ نہیں اختیار کریں گے کوئی رویہ سوائے کفر و ناشکری کے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ ایک اعجاز کہ جو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار بہت سارے واقعات کو سنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اس کے باوجود انسان جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پیغام کو جو اصل کامیابی کا پیغام ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے دل میں بیٹھ جائے، اور وہ اس کے ذریعے سے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب کر لے۔ اور اگر ہم چاہتے تو اٹھا کھڑا کرتے ہر بستی پہ ایک خبردار کرنے والا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہ مانو بات کافروں کی، اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے زبردست جہاد۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں ہمیں جو دعوت کا کام کرنا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو اور سوانح عمری کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم غور کریں اور دیکھیں تو، اور صحابہ کی زندگی کو، تو وہ لوگ جب دعوت دیتے تھے تو اپنی باتوں سے بات نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قرآن کی آیات سنانا شروع کر لیتے تھے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال اگر ہم دیکھیں تو جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار پیش ہوئے اور وہاں پر انہوں نے اس نجاشی کے سامنے بات چیت کا آغاز کیا، تو وہاں پہ کوئی تقریر یا کوئی واز نہیں دیا بلکہ سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اور گاہے بگاہے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو جہاد کرنا ہے، جو دعوت دینی ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہی کہا کہ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہ مانو بات کافروں کی، اور جہاد کرو ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے سے زبردست جہاد۔ اور وہی ہے جس نے ملایا دو سمندروں کو، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور یہ دوسرا سخت نمکین کڑوا، اور حائل کر دیا ان کے درمیان ایک پردہ اور ایک رکاوٹ جو دونوں کو ملنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے آدمی، پھر بنائے اس کے لیے نسل اور سسرال، اور ہے تیرا رب بڑی قدرت والا۔ اور پوچھتے ہیں یہ اللہ کے سوا ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں انہیں اور نہ نقصان، اور ہیں کافر اپنے رب کے مقابلے میں ایک دوسرے کے مددگار۔ اور نہیں بھیجا ہے ہم نے تمہیں مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں مانگتا میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت، اس کے سوا کہ جو چاہے اختیار کرے اپنے رب کا راستہ، اور بھروسہ رکھو اس زندہ و جاوید پر جو کبھی مرنے والا نہیں، اور تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور کافی ہے اس کا اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا۔ اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور ان سب کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر۔ وہ رحمان ہے، سو پوچھو اس کی شان بس کسی جاننے والے سے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس ہم سجدہ کریں اسی کو جسے تم کہہ دو اور اضافہ کر دیتی ہیں؟ یہ دعوت ان کی نفرت
یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ ہے، تو یہاں پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سجدہ کریں۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے آسمان میں برج اور بنایا اس میں روشن چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند، اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ ان میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے سبق لینا یا چاہے شکر گزار ہونا۔ اگر آپ دیکھیں ان آیات کا جو اسٹارٹ ہوا ہے، میں پچھلے صفحے سے دوبارہ سے آپ کو شروع کرتا ہوں کہ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا، کہ جس نے بنائے آسمان میں برج، وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس میں روشن چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند، اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ ان میں یاد دہانی ہے ہر شخص کے لیے جو چاہے سبق لینا یا چاہے شکر گزار ہونا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کی جو ہے ہمیں وہ نشانیاں یاد کرا کے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں، کہ جس طریقے سے یہ جو نشانیاں ہیں، ہم روزانہ سورج چاند ستارے دیکھتے ہیں، ہم روزانہ دن اور رات کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آگے جو بات کرنے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تم ان چیزوں کو نہیں جھٹلا سکتے ہو، تمہیں جس طرح سے ان باتوں پہ یقین ہے، اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یقیناً یہ باتیں بھی بالکل ایسی ہی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ ان میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے سبق لینا یا چاہے شکر گزار ہونا۔ اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر اطمینان اور وقار سے، اور جب منہ آتے ہیں ان کے جاہل لوگ تو کہتے ہیں وہ اچھا صاحب سلام۔ یعنی کہ جو رحمان کے بندے ہیں، اب عباد الرحمان کی وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں آگے تمام آیات میں، کہ جو واقعی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات کیا اسٹارٹ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور وقار کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں، اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، بلکہ جب بھی ان کے سامنے کوئی جاہل آتا ہے تو اس سے وہ اعراض کر جاتے ہیں، اور صرف سلام کرتے ہوئے وہ اس سے منہ نہیں لگتے، بحث نہیں کرتے، بلکہ وہ سائٹ سے گزر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑھ کر اور کھڑے رہ کر، اور وہ لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ٹال دے ہم سے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب ہے جان کا لاگو، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بدترین جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مومن کی کوالٹی ہے، مومن کی خاصیت ہے، کہ مومن جو ہے وہ نہ تو بیجا خرچ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بہت زیادہ بخل کے ساتھ کام لیتا ہے، بلکہ وہ درمیان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ مومن جو ہے وہ بالکل ہی کوئی فائنینشیل مینجمنٹ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو درمیان کے راستے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے وہ ہمیشہ اپنے مال کو اچھے انداز سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سے اس نے کمایا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو کہاں پہ خرچ کیا، وہ فضول خرچی نہیں کرتا، وہ کہیں پر اس کے پاس مال ہو وہ تب بھی اس کو بیجا خرچ نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے پاس مال ہے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے، کہ نہ تو ایسا ہو کہ تم مال کو ہی بچا کے رکھ لو، کہ جہاں پہ تمہیں ضرورت ہے اور تم وہاں پر بھی نہ خرچ کر رہے ہو، بلکہ تمہیں جو ہے وہ جہاں پہ ضروریات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آپ کو وہ طریقے بتائے ہیں کہ مال کو کیسے کیسے خرچ کرنا ہے۔ جیسے ہم نے آیت بر میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بھی مال دینا ہے، ہم نے اپنے والدین پہ کو احسان کرنا ہے، ہم نے اپنے بیوی بچوں پہ، ہم نے تمام عزیز و اقارب پہ، ہم نے غریبوں پہ، مسکینوں پہ، ہمسایوں پہ، ہم نے مسافر کے لیے، اسی طریقے سے کسی کی گردن چھڑانے پہ، اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام کے تمام جو طریقے ہم نے تمہیں بتائے ہیں وہ سب کرنے ہیں، لیکن درمیان کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے اپنے مال کے لیے، اور ہوتا ہے ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے درمیان اعتدال سے۔ اور وہ لوگ جو نہیں شریک کرتے پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ قتل کرتے ہیں اس جان کو جسے حرام کر دیا اللہ نے مگر جائز طریقے سے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی کرے گا ایسا تو وہ پا لے گا بدلہ اپنے گناہوں کا۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو گناہ کبیرہ بتایا وہ اپنے ساتھ شرک کرنا بتایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کبھی کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہیں وہ زنا جو ہے وہ بھی نہیں کرتے، اور دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت، اور پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر۔ یعنی کہ یہ گناہ جو لوگ بھی اس کا ارتکاب کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو بڑھاتا رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لا کر کیے اپنے عمل، سو ایسے لوگوں کے لیے بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، اور ہے اللہ بہت معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ اور جس نے توبہ کی اور کیے نیک عمل تو بے شک وہ پلٹ آیا اللہ کی طرف جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ اور وہ لوگ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے، اور جب گزرتے ہیں بےہودہ کاموں کے پاس سے تو گزر جاتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جنہیں اگر نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیات سنا کر تو نہیں گرتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر، بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ شاید کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد قرآن پاک کو سنتی ہے،
तरावियां भी पढ़ती है, लेकिन वो उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। जबकि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो लोग जिन्हें अगर नसीहत की जाती है अपने रब की आयत सुनाकर, तो नहीं गिरते इस पर बहरे और अंधे होकर, अंधे बनकर, बल्कि गौर से सुनते हैं। और वो लोग जो दुआएं मांगते हैं कि ए हमारे मालिक, अता फरमा, तू हमें ऐसी बीवी और ऐसी औलाद जो आंखों की ठंडक और बना दे, तू हमें मुत्तकियों में मिसाली किरदार वाला है। यानी कि हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें अपने बेहतरीन अपने रिश्तों के लिए अल्लाह ताला से हर वक्त दुआएं करते रहनी चाहिए। अल्लाह ताला से कुरान हमें क्या बताता है? अल्लाह ताला कहता है कि ये लोग जो दुआएं करते हैं वो क्या होता है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, कि ए हमारे रब, हब लना अता फरमा, तू हमें मिन अज़वाजिना, हमारी अज़वाज, अज़वाज मर्द और औरत, ज़ौज के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, इनके मर्द के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर, दोनों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों मियाँ और बीवी ये दोनों दुआएं करेंगे, वह ज़ुर्रियतिना, और ऐसी औलाद जो कुर्रत अयुनी, जो कि ठंडक दे आंखों को, वजअलना, और वो बना दे हमें लिलमुत्तकीना इमामा, और हमें तू मुत्तकियों में मिसाली किरदार वाला बना दे, मुत्तकियों का इमाम बना दे। मुत्तकी यानी कि जो अल्लाह का डर रखने वाली आपकी औलाद हो, आपकी बीवियां हों, आपके शौहर हों, वो अल्लाह को डरने वाले हों। और अल्लाह ताला से हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक मिसाली किरदार वाला बना दे। यही वो लोग हैं जो पाएंगे ऊंचे महल, बदले में अपने सबर के और इस्तकबाल होगा इनका वहाँ आदाब और तस्लीमात से, वो हमेशा रहेंगे इसमें। क्या ही अच्छा है वो ठिकाना और रहने की जगह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो, क्या परवाह होती तुम्हारी मेरे रब को अगर ना पुकारते होते तुम इसको, लेकिन अब जबकि तुमने झुटला दिया तो अनकरीब पाओगे तुम ऐसी सजा जिससे जान छुड़ानी महाल होगी। सूरह शौरा मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तौसीन मीम, ये आयात हैं ऐसी किताब की जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम खो दोगे अपनी जान इस गम में कि ये लोग ईमान नहीं लाते। अगर हम चाहें तो नाजिल कर सकते हैं उन पर आसमान से ऐसी निशानी कि रह जाएं इनकी गर्दनें इसके आगे झुकी हुई, जब भी आती है उनके पास कोई नसीहत रहमान की तरफ से नई, तो ये इससे मुंह मोड़े रहते हैं। अब जबकि ये झुटला चुके हैं, सो अनकरीब आकर रहेंगे इनके पास उन तंबीहात के नताइज जिनका ये मजाक उड़ाया करते थे। क्या नहीं देखा उन्होंने कभी जमीन को कि कितनी ज्यादा उगाई है हमने, इसमें हर तरह की उम्दा इकसाम नबातात की, यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर नहीं है उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। और बेशक तेरा रब ही जबरदस्त और रहम फरमाने वाला है। और जब पुकारा था तेरे रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को कि जाओ जालिम लोगों की तरफ, यानी कौम फिरौन के पास, क्या वो डरेंगे नहीं? मूसा ने अर्ज किया, ए मेरे मालिक, मैं डरता हूं कि वो मुझे झुटलाएंगे, और घुटता है मेरा सीना और नहीं चलती है मेरी जुबान, सो रिसालत भेज दे हारून अलैहिस्सलाम की तरफ। और उनका मेरे ऊपर एक जुर्म का इल्जाम भी है, लिहाजा मैं डरता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देंगे। यहाँ पे जिस जुर्म की बात हो रही है, असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से निकले थे, तो उसकी वजह क्या थी कि वो एक दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे, तो उनका एक आदमी के साथ जो है वो उस बात पे कुछ वो सुलह कराने के लिए गए, उसमें उनका उसके साथ जो है वो कुछ ऐसा मुकालमा हुआ कि गुस्से में उन्होंने आकर उस शख्स को एक मुक्का मारा जिससे उस शख्स की जान चली गई। तो उसके बाद जो फिरौन का कानून था वहाँ पर, कि उनको इस बात का डर हुआ कि अब जो है वो इनको मार देंगे, तो वो वहाँ से फिर निकल कर हिजरत कर गए। और उसके बारे में कुरान पाक फिर उसके बाद वो किस तरीके से आगे जाएँगे, आगे वो हज़रत शुएब की बेटियों से मिलेंगे, उनमें से एक बेटी से उनकी शादी हो जाएगी। उसकी हम सूरह कसस जब आएगी, तो हम वहाँ पे उसको देखेंगे इंशाअल्लाह। फिर किस तरीके से वो तकरीबन 8 साल जो है वो वहाँ पे रहेंगे, और उसके बाद वो वापस वापस आएँगे। ले इरशाद हुआ, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। अच्छा ले जाओ तुम दोनों हमारी निशानियाँ, यकीनन हम तुम्हारे साथ हैं और सब कुछ सुनते रहेंगे। और जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास और कहना कि हम रसूल हैं रब्बुल आलमीन के, ताकि भेज दे तू हमारे साथ बनी इसराइल को। वो कहने लगा कि क्या नहीं पाला था हमने तुझे अपने यहाँ, जबकि तू एक छोटा-सा बच्चा था, और रहा था तू हमारे यहाँ अपनी उम्र के कई साल, और की थी तूने वो हरकत जो की थी तूने, और तू है बड़ा नाशुक्रा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि की थी मैंने वो हरकत इस वक़्त जबकि था मैं नादान, फिर मैं भाग गया था तुम्हारे पास से जब मुझे डर हुआ था तुमसे, फिर अता की मुझे मेरे रब ने हिकमत और शामिल फरमा दिया मुझे रसूलों में, और वो एहसान जो जता रहे हो तुम मुझ पर, इसकी हकीकत ये है कि तूने गुलाम बना रखा है बनी इसराइल को। फिरौन ने कहा, क्या ये रब्बुल आलमीन, क्या है ये रब्बुल आलमीन? फरमाया, वही जो रब है आसमानों का और जमीन का और इन सब चीजों का जो उनके दरमियान है, अगर हो तुम यकीन लाने वाले। कहा फिरौन ने इन लोगों से जो इसके इर्द गिर्द थे, क्या नहीं सुना तुमने ये क्या कह रहा है? मूसा ने कहा, वही जो रब है तुम्हारा भी और रब है तुम्हारे आबा अजदाद का भी जो पहले गुजर चुके हैं। फिरौन ने कहा हाजरीन से, बेशक तुम्हारा ये रसूल जो भेजा गया है तुम्हारी तरफ जरूर दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वही जो रब है मशरिक और मगरिब का और इन सब का जो इनके दरमियान है, अगर तुम कुछ अकल रखते हो। फिरौन ने कहा, अगर मानोगे तुम कोई माबूद मेरे सिवा तो याद रखो डाल दूंगा मैं तुम्हें कैदियों के साथ सड़ने के लिए। मूसा ने कहा, क्या फिर भी अगर ले आऊं मैं तुम्हारे सामने कोई वाज़ेह चीज मुअज्जा?
फिरौन ने कहा, अच्छा पेश करो वो मुआवजा, अगर हो तुम सच्चे। तो फेंका मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा, तो यकायक बन गया वो अजदहा सचमुच का। और खींचा उन्होंने अपना हाथ बगल से, तो अचानक वो चमक रहा था देखने वालों के सामने। कहा फिरौन ने सरदारों से जो इसके इर्द गिर्द थे कि यकीनन ये एक जादूगर है बड़ा माहिर, जो चाहता है कि निकाल दे तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से अपने जादू के जोर से। तो बताओ अब क्या मशवरा देते हो तुम? उन्होंने कहा, इंतजार में रखो इसको और इसके भाई को, और भेज दो शहरों में हरकारे, जो ले आएंगे तुम्हारे पास हर किस्म के बड़े बड़े माहिर जादूगर। फिर इकट्ठे किए गए जादूगर एक खास दिन वक्त मुकर्ररा पर और लोगों में मनादी कर दी कि लोगों इकट्ठे हो जाओ, ताकि हम साथ दें जादूगरों का, अगर रहें वो गालिब। फिर जब आए जादूगर तो उन्होंने कहा फिरौन से, क्या वाकई हमें कोई बड़ा इनाम मिलेगा अगर रहे हम गालिब? फिरौन ने कहा, हाँ, और यकीनन तुम इस वक्त शामिल हो जाओगे मुकर्रबीन में। कहा उनसे मूसा ने, ये फेंको जो तुम्हें फेंकना है। तो फेंकी उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां, और वो कहने लगे फिरौन के इकबाल से, यकीनन हम ही गालिब रहेंगे। फिर फेंका मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा, तो यकायक वो हड़प करता चला जा रहा था उनके झूठे शब्दों को। यहाँ पे आप गौर करें कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अजदहा फेंका था, तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बताया कि वो असल अजदहा था, रियल अजदहा था। जबकि जो इन लोगों ने अपनी रस्सियाँ फेंकी, जो कि देखने में सिर्फ़ नज़र आ रही थी कि वो साँप हैं, तो वो असल में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ढकोसला था और उनकी एक जादू की एक शोबाबाज़ी थी। चुनांचा जब उन जादूगरों ने देख लिया कि ये तो वाक़ई एक सच्चा पैगंबर है, तो चुनांचा गिर पड़े बेइख्तियार होकर जादूगर सजदे में और बोल उठे, ईमान लाए हम रब्बुल आलमीन पर और जो रब है मूसा और हारून का। फिरौन ने कहा, क्या मान ली तुमने बात मूसा की, पहले इससे कि इजाज़त दूँ मैं तुम्हें? यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा है जिसने सिखाया है तुम्हें जादू। अच्छा, तो अनकरीब पता चल जाएगा तुम्हें। मैं ज़रूर कटवाऊँगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव मुख़ालिफ़ क़िमतों से, और ज़रूर सूली पर चढ़ा दूँगा तुम सबको। उन्होंने कहा, नहीं कुछ परवाह, बेशक हम सब अपने रब के हुज़ूर लौटने वाले हैं। बेशक हम तवक्को रखते हैं कि बख्श देगा हमारी खातिर हमारा मालिक हमारी खताएँ, इस बिना पर कि सबसे पहले हम ही ईमान लाने वाले हैं। और वही भेजी हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि निकल पड़ो रातों रात, लेकर मेरे बंदों को, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। फिर भेजे फ़िरौन ने शहरों में हरकारे और कहला भेजा, देखो ये लोग हैं एक हकीर सा टोला, और वाक़या ये है कि उन्होंने हमें सख्त गुस्सा दिलाया है। और यकीनन हम एक बड़ी जमात हैं, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और इस तरह हमने निकाल दिया उन्हें बागों से और चश्मों से और खज़ानों और बेहतरीन क़यामगाहों से। ये तो हुआ उनके साथ, और वारिस बना दिया हमने इन सब का इन बनी इसराइल को। सो पीछे चल पड़े वो बनी इसराइल के सुबह के वक़्त। फिर जब आमना-सामना हुआ दोनों ग्रोहों का, तो कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम के साथी, यकीनन हम तो पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, बेशक मेरे साथ है मेरा रब, वो ज़रूर मेरे लिए राह निकालेगा। सो वही भेजी हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि मारो अपना असा समंदर पर, तो वो फट गया और वो हो गया हर टुकड़ा एक बड़े पहाड़ की मानंद। और करीब ले आए हम इसी जगह दूसरे ग्रोह को भी, और बचा लिया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनको जो इसके साथ थे सबको। फिर गर्क कर दिया हमने दूसरे ग्रोह को। बेशक इस वाक़े में एक निशानी है, मगर नहीं है इन अहले मक्का की अक्सरियत ईमान लाने वाली। और यकीनन तेरा रब ही है ज़बरदस्त और रहम फरमाने वाला। और सुनाओ उन्हें किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। जब पूछा तो उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से, क्या हैं ये जिनको तुम पूछते हो? वो कहने लगे कि पूछते हैं हम कुछ बुतों को, फिर लगे रहते हैं हम उन्हीं की सेवा में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या ये सुनते हैं तुम्हारी दुआ जब तुम उन्हें पुकारते हो, या पहुँचाते हैं तुमको कोई फ़ायदा या नुकसान? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि पाया है हमने अपने आबा-ओ-अजदाद को ऐसा ही करते हुए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा क्या तुमने कभी सोचा, क्या हैं ये जिनकी पूजा तुम करते रहे हो? यानी तुम और तुम्हारे बाप और दादा जो पहले हो गुज़रे? क्योंकि ये सब मेरे तो दुश्मन हैं, सिवाय रब्बुल आलमीन के जिसने पैदा किया है मुझे। फिर वही मेरी रहनुमाई फरमाता है, और वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, और वही है जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा जिंदा करेगा, और वही है जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो बख्श देगा मेरी खताएं रोजे जजा। ए मेरे मालिक, अता फरमा तू मुझे हिकमत, और शामिल फरमा तू मुझे सालिहीन में, और बाकी रख मेरा जिक्र खैर बाद वालों में, और शामिल फरमा तू मुझे नेमत भरी जन्नत के वारिसों में। ये दुआ हमको हर वक़्त जो है वो करनी चाहिए अल्लाह ताला से। रब्बी हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसानन सिद्क़न फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरिसतिन जन्नतिन नईम, कि ऐ मेरे मालिक अता फ़रमा तू मुझे हिकमत। ये हिकमत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों को अल्लाह ताला अपनी ये हिकमत दे देते हैं, उसके बाद यकीनन ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत साबित होती है। और शामिल फ़रमा तू मुझे सालिहीन में, और बाकी रख मेरा ज़िक्र खैर बहुत बाद वालों में। और शामिल फरमा तू मुझे नेमत भरी जन्नतों के वारिस में, और माफ़ कर दे तू मेरे बाप को, यकीनन था वो गुमराह लोगों में से, और ना रुसवा कीजिए तू मुझे उस दिन जब ज़िंदा करके उठाए जाएँगे।
जिस दिन ना फायदा पहुंचाएगा माल और ना बेटे, सिर्फ वो बचेगा जो हाजिर होगा अल्लाह के हुजूर कल्ब सलीम लिए हुए। अल्लाह ताला हमें कल्ब सलीम अता फरमाए और यही कल्ब सलीम जो है लेकर हम अल्लाह के हुजूर दाखिल हों और करीब कर दी जाएगी जन्नत मुत्तकियों के लिए और खोल दी जाएगी जहन्नुम गुमराहों के सामने और कहा जाएगा इनसे, कहाँ हैं वो जिन्हें तुम पूछते थे अल्लाह के सिवा, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या अपना भी बचाव कर सकते हैं? फिर औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे सब जहन्नुम में और वो भी और सब गुमराह भी और इब्लीस का लश्कर भी सारे का सारा कहेंगे जबकि वो वहां बहम झगड़ रहे होंगे, अल्लाह की कसम यकीनन तुम ही खुली गुमराही में मुब्तला, तुम थे हम खुली गुमराही में मुब्तला, जब हम बराबर करार देते थे तुम्हें रब्बुल आलमीन के और नहीं गुमराह किया था हमें मगर इन मुजरिमों ने। अब नहीं है हमारा कोई शफाअत करने वाला और ना कोई जिगरी दोस्त, काश होता हमारे लिए पलटने का एक मौका, तो हो जाते हम मोमिन। बेशक इस किस्सा इब्राहीम में एक निशानी है मगर नहीं है इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले। और दर हकीकत तेरा रब ही जबरदस्त भी, तेरा रब ही है जबरदस्त भी और रहम करने वाला भी। जुटलाया कौम नूह ने रसूलों को जब कहा था इनसे उनके भाई नूह ने, क्या नहीं डरते हो तुम? यकीनन मैं हूँ तुम्हारे लिए रसूल अमीन, सो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो और नहीं मांगता हूँ मैं तुम से इस काम पर कोई अजर, नहीं है मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। सो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। वो कहने लगे क्या हम ईमान ले आए तुम पर जबकि पैरवी कर रहे हैं तुम्हारी ज़लील तरीन लोग? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या जानूँ मैं कि वो क्या करते थे? नहीं है उनका हिसाब मगर मेरे रब के ज़िम्मे। काश तुम कुछ शऊर से काम लेते। और नहीं हूँ मैं धुतकारने वाला और मुतनब्बिह करने वाला, डराने वाला। उन्होंने कहा अगर ना बाज आए तुम ए नूह तो शामिल होकर रहोगे तुम संसार किए हुए लोगों में। नूह अलैहिस्सलाम ने फरियाद की, ए मेरे मालिक, वाकया यह है कि मेरी कौम ने मुझे झुठला दिया है, सो फैसला फरमा दे तू मेरे और उनके दरमियान दो टोक फैसला और निजात दे मुझे और इनको भी जो मेरे साथ हैं मोमिनों में से भी। सो बचा लिया हमने उसे और उनको जो इसके साथ थे एक लदी हुई कश्ती में, फिर गर्क कर दिया हमने इसके बाद बाकी लोगों को। बेशक इस किस्से में एक निशानी है और नहीं है इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले। और यकीनन तेरा रब ही ज़बरदस्त है और रहम फरमाने वाला भी। झुटलाया आद ने रसूलों को जब कहा उनसे उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम ने कि क्या नहीं डरते हो तुम? बेशक मैं हूँ तुम्हारा रसूल अमीन, तो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो और नहीं मांगता हूँ मैं तुमसे इस काम पर कोई अजर, नहीं है मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। क्या बनाते हो तुम हर ऊँचे मुकाम पर एक यादगार इमारत बेफ़ायदा और तामीर करते हो तुम बड़ी-बड़ी इमारतें, गोया कि तुम हमेशा रहोगे और जब जब तुम हाथ डालते हो किसी पर तो हाथ डालते हो जब्बार बनकर। सो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो और डरो इससे जिसने वो कुछ दिया है तुम्हें जो तुम जानते हो, इसने अता फरमाई तुम्हें जानवर और बेटे और बागात और चश्मे। बेशक मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में एक बड़े दिन के अजाब से। उन्होंने कहा बराबर है हमारे लिए नसीहत करो तुम हमें या ना करो, नहीं है ये बातें मगर आदत पहले लोगों की और नहीं है हम अजाब में मुब्तला होने वाले। आखिरकार झुटला दिया उन्होंने हूद अलैहिस्सलाम को और हलाक कर दिया हमने उन्हें। बेशक इसमें एक निशानी है मगर नहीं है इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले। और बेशक तेरा रब है जबरदस्त भी और रहम करने वाला भी। जुटलाया समूद ने रसूलों को जब कहा उनके भाई साले ने, क्या नहीं डरते हो तुम? बेशक मैं हूँ तुम्हारे लिए रसूल अमीन, सो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो और नहीं मांगता हूँ मैं तुमसे इस काम पर कोई अजर, नहीं है मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। क्या रहने दिया जाएगा तुम्हें इन सब नेमतों में जो यहाँ है बेखौफ व खतर, यानी बागों में और चश्मों में और खेतों में और नखलिस्तानों में जिनके खोशे रस भरी हैं और तराशे रहोगे यूं ही तुम पहाड़ों में घर फखर के लिए। सो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो और ना मानो हुक्म इन हद से बढ़ने वालों का जो फसाद मचाते हैं जमीन में और कोई इसलाह नहीं करते हैं। और वो कहने लगे असल मामला यह है कि तुम एक सहर ज़दा शख्स हो, हालांकि नहीं हो तुम मगर एक आदमी हम जैसे। तो लाओ कोई निशानी अगर हो तुम सच्चे। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा यह है एक ऊँटनी, इसके लिए है बारी पीने की और तुम्हारी भी बारी है पीने की, एक-एक दिन मुकर्रर और मत छूना तुम उसे बुरे इरादे से। अगर ऐसा करोगे तो आ लेगा तुमको एक खौलनाक दिन का अज़ाब। मगर मार डाला उन्होंने इसको और आखिरकार पछताते रह गए और आ लिया उन्हें अज़ाब ने। यकीनन इसमें एक निशानी है और नहीं है इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले। और बेशक तेरा रब ही है ज़बरदस्त भी और रहम वाला भी। झुटलाया कौम लूत अलैहिस्सलाम ने रसूलों को जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने, क्या नहीं डरते हो तुम? बेशक मैं हूँ तुम्हारे लिए रसूल अमीन, तो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो और नहीं तलब करता मैं तुमसे इस काम पर कोई अजर, नहीं है मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे। अहले आलम में तुम ही वो हो जो जाते हो मर्दों के पास क़ज़ाए शहवत के लिए और छोड़ देते हो उसे जो पैदा किया है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में। हकीकत यह है कि तुम तो वो लोग हो जो हद से गुज़र गए हो।
उन्होंने कहा, अगर ना बाज आए तुम ए लूत, तो तुम लाजमन निकाल दिए जाओगे बस्ती से। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं तुम्हारे इस अमल से सख्त मुतनफिर हूँ। ऐ मेरे मालिक, निजात दे मुझे और मेरे घर वालों को इस बदकारी से जो ये करते हैं। तो निजात दी हमने उसे और उसके घर वालों को, सबको, सवाई एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वाली थी, यानी कि उसकी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। फिर हलाक कर दिया हमने बाकी लोगों को, और बरसाई हमने उन पर एक बारिश जो बहुत ही बुरी बारिश थी, जो बरसी इन तंबी किए जाने वालों पर। बेशक इसमें एक निशानी है, और नहीं है इनमें अक्सर लोग ईमान लाने वाले, और बेशक तेरा रब ही है जबरदस्त भी और रहम वाला भी। झुटलाया असहाबुल एका ने रसूलों को, जब कहा उनसे शुएब अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं डरते हो तुम? बेशक मैं हूँ तुम्हारे लिए रसूल अमीन। सो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो, और नहीं तलब करता मैं तुमसे इस काम पर कोई अजर, नहीं है मेरा अजर मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। पूरी किया करो पैमाइश, और ना बनो दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले, और तोलो सही तराजू से, और ना कमी किया करो देने में लोगों को उनकी चीजें, और मत फिरा करो जमीन में मुफसिद बनकर। और डरो इस जात से जिसने पैदा किया है तुम्हें और पहली मखलूक को। उन्होंने कहा, दर हकीकत तुम सहरजदा आदमी हो, और नहीं हो तुम मगर एक आदमी हम जैसे, और यकीनन हम समझते हैं तुमको बिल्कुल झूठा। अच्छा तो गिराओ हम पर कोई टुकड़ा आसमान का, अगर हो तुम सच्चे। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब बेहतर जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। सो झुटलाया उन्होंने उसे, आखिरकार आ गया उन पर साइबान वाले दिन का अजाब। दरअसल ये था एक बड़े हौलनाक दिन का अजाब। साइबान का मतलब क्या है कि जैसे पहाड़ जो है वो ऐसे ऊपर आ गया कि उनका साया जो है वो उनके ऊपर आना शुरू हो गया। बेशक इसमें है एक निशानी, और नहीं है इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब ही है जबरदस्त भी और रहम फरमाने वाला भी। और यकीनन ये कुरान नाजिल करता है रब्बुल आलमीन ही का, उतरे हैं उसे लेकर रूहुल अमीन, यानी कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तुम्हारे कल्ब पर, ताकि हो जाओ तुम मुतनब्बिह करने वाले। ये कुरान है अरबी जुबान में जो बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, और यकीनन यही कुरान मौजूद है पहली उम्मतों की किताबों में। क्या नहीं है इन अहले मक्का के लिए ये कोई दलील कि जानते हैं इसे उलमाए बनी इसराइल, और अगर हम नाजिल कर देते इसे उसे किसी अजमी पर और वो पढ़कर सुनाता उन्हें, तो ना होते ये इस पर ईमान लाने वाले। इस तरह डाल देते हैं हम इस इनकार और तकजीब को दिलों में मुजरिमों के, ये ईमान नहीं लाएंगे इस पर हत्ता के ना देख लें दर्दनाक अजाब जो आन पड़ता है इन पर अचानक, इस तरह के उन्हें पता भी नहीं चलता। फिर वो कहते हैं कि क्या हमें मोहलत मिल सकती है? तो क्या हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं ये? क्या तुमने गौर किया? अगर हम ऐश करने दें इन्हें बरसों तक, फिर आ जाए इन पर वही चीज जिससे उन्हें डराया जा रहा था, कुछ काम ना आएगा उनकी के वो सामान ने ऐश जो उन्हें मिला था। और नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को मगर आ चुके थे इनके पास खबरदार करने वाले, नसीहत करने के लिए। और नहीं है हम जालिम, और नहीं लेकर उतरते इसे शैतान, और ना जेब देता है इनको ये काम, और ना ये उनके बस की बात है। बेशक वो तो उसकी सुनगुन से भी माजूल किए जा चुके हैं। सो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना पुकारो अल्लाह के साथ किसी दूसरे खुदा को, वरना हो जाओगे तुम अजाब पाने वालों में। और मुतनब्बिह करो अपने खानदान के करीबी रिश्तेदारों को, और तवाज़ुर से पेश आओ उन लोगों के साथ जो पैरवी करें तुम्हारी ईमान लाने वालों में से। लेकिन अगर नाफरमानी करें तुम्हारी, तो कह दो बेशक मैं बरी ज़िम्मा हूँ इन अमाल से जो तुम कर रहे हो, और भरोसा करो इस ज़ात पर जो ज़बरदस्त भी है और रहम फरमाने वाला भी है, जो देखता है तुमको जब तुम खड़े होते हो नमाज में तन्हा, और तुम्हारी नक्ल हरकत को भी सजदा करने वालों में। बेशक वही है हर बात का सुनने वाला और जानने वाला। क्या बताऊं मैं तुम्हें कि किस पर उतरा करते हैं शैतान? उतरते हैं वो हर झूठ गढ़ने वाले बदकार पर, जो सुनी सुनाई बात डाल देते हैं कानों में, और इनमें से अक्सर झूठे होते हैं। और रहे शौरा, तो चला करते हैं उनके पीछे बहके हुए लोग। क्या नहीं देखते हो तुम कि वो हर वादी में भटकते हैं, और बिलाशुबा वो कहते हैं ऐसी बातें जो करते नहीं। मगर वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल, और जिक्र किया अल्लाह का कसरत से, और बदल लिया उन्होंने इसके बाद कि ज्यादती की गई उन पर, और अनकरीब मालूम हो जाएगा उन लोगों को जिन्होंने ज्यादती की कि किस अंजाम से वो दो चार होते हैं। इसके बाद सूरह नमल जो है वो स्टार्ट हो रही है। मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तौसीन, ये आयात है कुरान की और ऐसी किताब की जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है। हदायत और बिशारत है उन मोमिनों के लिए जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और वही है जो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। बेशक वो लोग जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर खुशनुमा बना दिया है हमने उनके लिए इनकी करतूत। यही वो लोग हैं जिनके लिए है बदतरीन अजाब, और वही होंगे आखिरत में सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले।
اور بے شک تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا جا رہا ہے یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے جو حکیم و علیم ہے۔ یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، ان قریب لاتا ہوں میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لے کر آتا ہوں تمہارے لیے کوئی دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تم تاپ سکو، یعنی کہ ہاتھوں کو گرم کر سکو۔ پھر جب آئے موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس تو ندا آئی، آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے سب جہانوں کا۔ اے موسیٰ علیہ السلام یہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکمت والا۔ اللہ اکبر! کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قرآن پاک میں خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اللہ زبردست اور حکمت والا، اور پھینکو اپنی لاٹھی۔ لیکن جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، بھاگے، پیٹ پھیر کر اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ نہ ڈرو، کیونکہ نہیں ڈرا کرتے میرے حضور رسول۔ ہاں ڈرتا تو وہ ہے جس نے گناہ کیا ہو، لیکن وہ بھی اگر پھر بدل لے اپنے عمل کو نیکی سے برائی کے بعد تو یقیناً ہوں گے معاف فرمانے والا، تو یقیناً ہوں میں معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کتنی پیاری ہے، کتنی رحم دل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ صرف ایک شرط اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور واپس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور ابھی ہم نے سورہ فرقان میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم میں ان کی نیکیوں، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اور ان کو پھر دگنا اجر دوں گا۔ اور ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو معجزے ہیں ان 9 معجزوں میں سے جو دیے گئے ہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے۔ یقیناً انہم بے شک کانو وہ تھے قوم فاسقین، یعنی کہ وہ قوم جو تھی وہ بدکار قوم تھی۔ یہ 9 معجزے جو ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی۔ پھر جب آئے ان کے پاس معجزے ہمارے آنکھیں کھول دینے والے، تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ مثال کے طور پہ میں دوبارہ تھوڑی سی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ فرعون کی جو قوم تھی، فرعون کے اوپر، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دعوت کے لیے تو ان کو کچھ معجزے دیے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی نشانیاں دکھائیں۔ سب سے بڑی چیز تو ان کا عصا جو ہے وہ اژدہا بن گیا، ان کا ہاتھ جو ہے اس میں روشنی اور نور آ گیا۔ پھر اسی طریقے سے اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب، اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب، اس کے بعد پانی میں خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب، یہ مختلف قسم کے عذاب اور نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت نہ حاصل کر سکے۔ اور ان کا کیا، انہوں نے ان معجزات کا اور انکار کیا، انہوں نے ان معجزات کا، حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کا اپنے دلوں میں ظلم اور غرور کی بنا پر۔ تو دیکھ لو کیا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم، اور کہا انہوں نے شکر اللہ کا جس نے فضیلت دی ہم دونوں کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور وارث بنے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی۔ اور کہا سلیمان نے اے لوگوں سکھائی گئی ہیں ہمیں پرندوں کی بولیاں اور عطا کی گئی ہیں ہمیں ہر طرح کی چیزیں، بے شک یہی ہے اللہ کا نمایاں فضل۔ اور ایک مرتبہ جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے جائزے کے لیے اس کے تمام لشکر جو مشتمل تھے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر، پھر ان کی نظم و ضبط کے ساتھ صف بندی کی گئی اور چل پڑے، حتیٰ کہ جب پہنچے وہ چونٹیوں کی وادی میں تو کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیوں، اس سورت کا نام نمل ہے، نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی، اسی وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ نمل رکھا گیا ہے۔ تو کہا ایک چونٹی نے اے چونٹیوں گھس جاؤ اپنے بلوں میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچل ڈالیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس کی بنا پر اور کہنے لگے اے میرے مالک مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیرے ان احسانات کا جو تو نے کیے ہیں مجھ پر اور میرے والدین پر، اور یہ کہ میں کرتا رہوں ایسے نیک عمل جو تجھے پسند ہو، اور داخل فرما تو مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں۔ اور جائزہ لیا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی فوج کا اور فرمایا کیا بات ہے، نہیں دیکھ رہا ہوں میں ہدہد کو، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں ضرور سزا دوں گا اسے، سخت ترین سزا، یا اسے ذبح کر دوں گا یا اسے پیش کرنی ہوگی میرے سامنے کوئی معقول وجہ۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے حاصل کی ہے وہ معلومات جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی اطلاع۔ قوم سبا کا پورا ذکر ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں نے دیکھا انی وجہ تو امراتن کی ایک عورت تملکن جو ان کی حکمران ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا میٹا ہوا ورڈ، لیکن امراتن کا مطلب ہے مراد، عورت کو کہتے ہیں کہ جو ان کی حکمران ہے اور جسے بخشا گیا ہر طرح کا سامان، اور اس کا ہے ایک تخت بہت بڑا۔ اور دیکھا ہے میں نے اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، اور اللہ کی بجائے وہ خوشنما بنا دیے ہیں ان کے لیے۔ شیطان نے ان کے اعمال اور اس طرح روک دیا ہے انہیں سیدھے راستے سے، لہذا اب وہ راہ نہیں پاتے
کہ क्यों नहीं करते सजदा इस अल्लाह को जो निकालता है पोशीदा चीज़ें आसमानों की और ज़मीन की और जानता है वो बातें जो छुपाते हो और वो भी जो तुम ज़ाहिर करते हो, वो अल्लाह के नहीं है कोई माबूद सवाए इसके जो रब है अर्श अज़ीम का। ये आयत सजदा है। मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप सब लोग अल्लाह के आगे सर पर सजूद हो जाएँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, "अब हम देखेंगे क्या तुमने सच कहा है या है तू झूठ बोलने वालों में से? ले जा मेरा ये खत और डाल देना इसे इन लोगों की तरफ, फिर वापस आ जाना उनके पास से और देखना वो क्या जवाब देते हैं।" मलका बोली, "ए अहले दरबार, सूरत हाल ये है कि भेजा गया है मुझे एक निहायत अहम खत। वो खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और इस तरह शुरू होता है अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। ये वाहिद वो सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो है वो 2 दफ़ा आया है। सूरह निमल की एक ख़ासियत ये भी है कि आप ये देखेंगे कि हमने जब सूरत शुरू की थी, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आया था और सूरत के अंदर कुरान पाक में ये वाहिद सूरत है जहाँ पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आया है। कि ना सरकशी करूँ तुम मेरे मुकाबले में और हाज़िर हो जाओ मेरे पास, मुस्लिम यानी फर्माबरदार बनकर। मलका ने कहा, "ए अहले दरबार, मशवरा दो मुझे, मेरे इस मामले में नहीं तय करती हूँ मैं कोई मामला जब तक कि ना मौजूद हो तुम मेरे पास।" वो कहने लगे कि हम ताकतवर और सख्त जंगजू हैं, लेकिन इख्तियार आपके हाथ में है, तो आप खुद देख लें कि आपको क्या फैसला करना है। मलका कहने लगी, "बिलाशुबहा बादशाह जब दाखिल होते हैं किसी बस्ती में तो उजाड़ देते हैं इसे और कर देते हैं वहाँ के इज़्ज़तदारों को ज़लील और ऐसा ही ये भी करेंगे और मैं भेज रही हूँ उनकी तरफ एक हदिया, फिर देखती हूँ कि क्या जवाब लेकर पलटते हैं सफ़ीर।" फिर जब आया वो मलका का सफ़ीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने कहा, "क्या तुम मदद करना चाहते हो मेरी माल से? सो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो कुछ तुम दिखा रहे हो मुझे, अल्लाह ने वो कहीं बेहतर है इससे जो इसने तुम्हें दिया है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं बल्कि तुम ही को तुम्हारा ये हदिया मुबारक हो। वापस जाओ उनकी तरफ जिन्होंने तुम्हें भेजा है। हम लेकर आएँगे उन पर ऐसे लश्कर के ना मुकाबला कर सकेंगे वो उनका और अलबत्ता ज़रूर निकाल देंगे हम इनको वहाँ से ज़लील करके और वो ख्वार होकर रह जाएँगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, "ए अहले दरबार, कौन तुम में से ला सकता है मेरे पास इसका तख्त इससे पहले कि वो हाज़िर हों मेरे हुज़ूर मदीह फरमान होकर?" अर्ज़ किया, "एक कवि हेकल जिन ने मैं हाज़िर कर दूँगा आपके पास वो तख्त इससे पहले कि आप उठें अपनी जगह से और यकीनन मैं इसकी ताकत रखता हूँ और ईमानदार भी हूँ।" कहा, "उस शख़्स ने जिसके पास था किताब का इल्म कि मैं ले आता हूँ वो तख्त आपके पास इससे पहले कि झपके आपकी पलक।" चुनांचा जब देखा सुलेमान ने इस तख्त को रखा हुआ है अपने पास तो पुकार उठे, "ये फ़ज़ल है मेरे रब का, ये इसलिए है ताकि वो मुझे आज़माए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ और जो कोई शुक्र करता है तो दर हकीकत वो शुक्र करता है अपने ही फ़ायदे के लिए और जो कोई कुफ़्र करता है तो मेरा रब बेनियाज़ और बहुत ही करीम है।" इन आयत को हमेशा अपने ज़हन में रखा करें कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें जो ख़ास बात बताई कि एक पहले जो उनके दरबार का एक जिन था, उसने कहा कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले वो तख्त ले आता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक बंदा, यानी कि जो अल्लाह का एक बंदा था उनके दरबार में, उसको किताब का इल्म दिया था, यानी कि उसके पास टेक्नोलॉजी थी कोई जो अल्लाह ताला ने उसको अता की थी और वो टेक्नोलॉजी अगर हम आज के दौर में देखें, तो शायद उस वक़्त के लोग जो हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास इस वक़्त किस तरह से आ चुकी है कि हम टेक्नोलॉजी के दौर में बैठे हुए, जो हमारी ज़ूम पर जैसे क्लास होती है, हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं हर जुमे को, तो आप ये देखते हैं कि पूरी दुनिया से लोग माशाल्लाह बैठे होते हैं और उस क्लास में आप बिल्कुल उसी वक़्त हम आमने-सामने एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो रवैया यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया है कि क्या हम वाक़ई इन नेमतों से शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का? कि हमें जो है आज इस मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफ़ोन की टेक्नोलॉजी की मदद से अल्लाह ताला जो पैगाम आज हमें इस अल्लाह ताला ने दीन का दिया है, वो 1400 साल में आप कह सकते हैं कि वो दावत जिस तेज़ी के साथ आज हम फैला सकते हैं, इससे पहले वो मौक़े जो हैं वो मौजूद नहीं थे और अनकरीब वो वक़्त आएगा कि ये पैगाम एक-एक शख़्स और एक-एक इंसान तक पहुँच जाएगा। सिर्फ़ क्या है कि हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग के, अपनी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करके, अपनी ज़िंदगियों को इस काम में लगाना है और दीन और दुनिया को दोनों को साथ लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली दुनियादारी करनी है या दीनदारी करनी है, बल्कि हमने दोनों को साथ लेके चलना है, तभी हमको अल्लाह ताला जो है वो कामयाबी देते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नाकाबिले शनाख्त बना दो इसके लिए इसका तख्त, हम देखेंगे कि क्या वो सही बात तक पहुँचती है या है इन लोगों में से जो राह रास्त नहीं पाते। फिर जब वो हाज़िर हुई, मलका बिल्कीस की बात हो रही है यहाँ पर, जो मलका सबा थी उसका नाम मलका बिल्कीस था। फिर जब वो हाज़िर हुई तो पूछा गया कि क्या ऐसा ही है तुम्हारा तख्त? कहने लगी ये तो गोया वही है और जान गए थे हम तो सारी बात इससे पहले ही और हो गए थे हम मुस्लिम यानी
اور یعنی متی فرمان یعنی کہ مسلمان، اور روک دیا تھا اسے مسلمان ہونے سے ان معبودوں نے جن کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ تھی ایک کافر قوم میں سے، کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جا محل میں، تو جب دیکھا اس نے اس کے فرش کو تو سمجھی وہ اس سے گہرا پانی، اور کھول دی اپنی دونوں پنڈلیاں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک محل ہے، جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ وہ پکار اٹھی اے میرے مالک، بے شک میں ظلم کرتی رہی ہوں اپنی جان پر، اور میں سر تسلیم خم کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اور رب العالمین کے حضور، اور یقیناً بھیجا ہم نے رسول بنا کر سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو اس حکم کے ساتھ کہ بندگی کرو اللہ کی، تو یکا یک وہ فریق بن گئے اور باہم جھگڑنے لگے، اور صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیوں جلدی مچاتے ہو تم برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ کہنے لگے منحوس قدم پایا ہے ہم نے تمہیں اور ان کو جو تمہارے ساتھ ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری بدقسمتی تو اللہ کے ہاں ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تھے اس شہر میں 9 جتھے دار جو فساد مچاتے رہتے تھے ملک میں اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا قسم کھاؤ بہم اللہ کی کہ ہم شب خون ماریں گے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر، پھر ہم کہہ دیں گے اس کے ولی سے ہم موجود نہ تھے اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ اور چلے وہ ایک چال، اور پھر چلے ہم بھی ایک تدبیر جس کی انہیں خبر ہی نہ ہوئی، تو دیکھ لو کیا ہوا انجام ان کی چال کا، یہ کہ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی ساری قوم کو، سو یہ رہے ان کے گھر جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے نتیجے میں جو وہ کیا کرتے تھے، بے شک اس میں ایک نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے کہا اپنی قوم سے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ کرتے ہو بے حیائی کے کام ایک دوسرے کو دکھاتے ہوئے، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے بجائے عورتوں کے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ سنا تھا جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہنے لگے نکال دو آلے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک باز رہنا چاہتے ہیں۔ سو بچا لیا ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے کہ طے کر رکھا تھا ہم نے اس کے لیے کہ ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، سو بہت ہی بری ثابت ہوئی اس بارش ان لوگوں کے لیے جنہیں متنبہ کیا جا چکا تھا۔ یہ بارش جو تھی یہ پتھروں کی بارش تھی۔ آج بھی ہم جو ڈیڈ سی ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پتھروں کے جو سالٹس ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور کوئی جاندار وہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس سالٹس کی وجہ سے کوئی چیز جو ہے وہ وہاں پہ کوئی ڈوبتی بھی نہیں ہے۔ کہو الحمدللہ اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے برگزیدہ بنایا۔ ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اس کا؟ الحمدللہ ہمارا 19واں پارہ جو ہے مکمل ہوا۔ کل ہم انشاءاللہ اپنا 20واں پارہ شروع کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن
जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।